Norokbo khakawi naikna. Sini hakotor busuk dal bidal bai gedaljak. Gebangma kokmung tai juda samung nungmung asuk dal bidal. Haipano Barot kaisano. Barotni kokmung angka rujak Barotni lukurokni thuibai kolom tibai gedaljak khakamung tai thangsamungni phan. और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है वो घुमाना नहीं चाहिए। Barotni laibumano na tongmungno nasigui naidi. Chanokya bisi broi swkang hakotorno thansa khlaina bagui bogirot hai saktharka tai gobang kok manmaribo mankha. Chanokyani ulo Barotno baksa khlainani hai samung kebo tangui tongkhe abo khlaika Sardar Vallabhbhai Patel. Tai aboni bagui tabuk Kashmirni simi Kanyakumari atokni simi kotok chung khorang kaisa bai Barot ha amano muito khlai tongo. Hinoi tongo Barot Mata ki joy o amani mangno buskang tubunai Sardar belai kotor saktharka je kaisa Barot rukha. Abono kahamkuk Barot snamnani chung jotoni barja haino. हम सबका कर्तव्य है Barotni lama ungimano juda. Phia soguitai kaisano. Tai a soguitai ongkha kaisa Barot kahamkuk Barot. Berai kirio manmung apurono ongnai. Jefuru chung gudalmung bai simiya. Chung khoroksa rung surungnai ongoi obono nakese. Ang bai thangni obahai simung tongo. Ang
भारत हानि काई बारानि गोबां हांखर बेरायनानै सेबमानखा काई ब्रैरा बासिनि गोबां हांखर हर तंनानै सेबबोमानखा ताई दिनै जेफोर आं अ बारजानो नायखलै तंगो आनि आ बेरायमुंनि सिमारि आरो बेलाय सामुं नांखा गोबां मा सायमानना बेलाय क्लायंखा नरकबो आनि कबकमुं नरक अ कतरमा बारुनि दालबिदाल बिसिं थानसानि खरां सिमिबाइया जुदाकुक फाननि अ खर्न सायमाननाबो चाइतगै नायदि काइसा भारत काहामकुक भारतनि इमां अरनो हुजागै तंगो नों तंमुंनो काइसा काइसा के सामुं साखेबो आबनो साबाय मानगलाक अबनि ओलन सिमिनो साल किसा किसा के लगै थांनानि चेंगो कुसांमा जरानि मायरानानि जरा चेंगै थांगो सिनि सामुं रुनाय हुकबा खलायनाय ताखुक बुकुक संनो गोबांमा खा काहाम याफारो दाल बिदाल नि बिसिं काइसा भारत काहामकुक भारतनि बयार सिनि तेर सिनि हदानि हुकुमोबो गदालै तंगो आबरक हाताय हापुं तंखरबाय बुसुकसे गदाल जाक হ্যালো অক্ষিত আর বল তোকে কেমন লাগছে এই নবোদয়াতে আমার ভালো লাগছে দি আপনি কেমন আছো হ্যাঁ আমি ভালো আছি তো আমার তো এখন এখানটায় এসে 4 মাসই হলো আপনি তো এখানটায় কমসে কম 2 বছর হয়ে গেছে না তো আপনি আমাকে একটু এখানটার বারের মধ্যে কিছুটা বাতাও কি এখানটায় পড়াশোনা কেমন খেলাধুলা কেমন হ্যাঁ এখানে পড়াশোনা খেলাধুলা ভালো আছে এখানে যেমনি আমাদের পুরনো স্কুলে এমনি পড়াশোনা হতো না এখানে मतलब সব টিচাররা ভালো আছে এখানে আমরা না বাংলা ছড়ে না গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজ भी শিখতে পারি এখানে সব কিছু ভালো আছে এখানে সব কিছু টাইম টু টাইম হয় हिंदी के कुछ शब्द जैसे आप नमस्कार वनक्कम जैसे आपका निंगल एप्पटी रुंकी रहेगा हाउ आर यू उंगल उडल निलाई एप्पड़ी रहेगा मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग इंडिया थ्रू कल्चर लैंग्वेज लिटरेचर एंड ऑल मलयालम मेरी मातृभाषा है लेकिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंधित मैं हिंदी के इस गाना गाया था
एक भारत श्रेष्ठ भारत के सीधा सा मतलब जाति प्रांत भाषा ये सब के ऊपर हम सब एक है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर हो लैया मोहब्बता दूर दराजे अखियाँ तो हो या कसूर है अखियाँ तो हो या कसूर। साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी। घिर घिर आए सावन की बदरियाना हे बदरियाना हो बदरियाना घेर घेर आए सावन की बदरियाना। बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी धरती लागे धानी धानी धरती लागे धानी धानी। ईल जाए जैसे नव की दुल्हनियाना हे दुल्हनियाना हो दुल्हनियाना घेर घेर आए सावन की बदरियाना। मकल बसकांगो नाहार मुंग तनय मुंग साबो समाय नारुक मानिया अबाहाय समाय नावायदेमान बसकां बिसिनुयो खुं नुइसाय बासाय सिसाय हाय कामियो थियकजाक थायो sak serang rumungni karmungni besebo manmari manoi mannai chung buskang bisinuyo norokni saijak khung nuisai sisai sibasai kamini bebak nok nogo LED bulb tongano kiching chong hapang obahai bebak besebo samung tangoi tongo phia lukurokno hojak khlaina bagoi kha thangcharuna bagoi norokni belai saktharma tongo ang puitu khlaio norok jefuro yapri buskang agoknai afuro rasai rasai Vivekananda ni phan norokni sumaino baithang khlayano tabuk sisai Vivekananda tongo afuro rasai rasai Vivekananda aro manano norokni samung baithang ungkhe sini hodani sepsap taibo krak ongano kaisa barot kahamkuk barot chukjak barot khamungni besebo Swami Vivekananda ni imang mukthang ongano
कावेरी जलेस्मिन् गंगा उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, समुद्र में जाते हैं वेस्ट बंगाल में। नदी का माध्यम से समाज एक साथ आते हैं। नदी समाज को वो रस्सी बना है, मिलना जुलना। ऐसा कावेरी है कर्नाटक में उत्पादन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला सब प्रांतों को जाते हैं। नर्मदा उत्पादन होते हैं मध्य प्रदेश में, वो जाते हैं गुजरात। इस नदी का माध्यम से समाज भारत एक ऐसा भावना भी आते हैं, अपना जोड़ते हैं नदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में भारत की प्राचीन ऋषि और कृषि परंपरा का अद्भुत योगदान रहा है। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के माता आनंदमयी से आधुनिक युग में अमृतानंदमयी तक और वर्तमान संन्यास परंपरा को भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी को गढ़ने में भारत के ऋषि परंपरा का भी अद्भुत योगदान है। संघ और संत, इसके बीच में नरेंद्र मोदी जी एक सुरक्षित, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो भैया की जय। Ani khapangni lukurok puskaram puskaralo puskara okok mungno norok khnakade norok saide manabotamo angno norokno sawano obo ongkha ha kotoni tungchinui tuimani juda juda tuimao jeter loadi jago aborokni juda juda mung bisibrum tungsa tuimao no kok mung ongkha a tuimani rem mari bisichunuini olono phayo tai o ter ha kotoni juda juda amsaini tuimao kitingoi khlaijago tai oter sal chinui romoi khlaijago kumbo haino oterbo bosong thanchani kokmung tubo tai kaisa barot kahamkuk barot nahar mungno khlairubo puskaram ter langmao tuimano nangkukma khlai tisabo Lasport Gurudwara Sahib Kising Song Norok Sawideman Bo O Gurudwara Tong Bai Thangni Kha Hamyani Jarawo Nanok Jini O Lasport Dwaro Sal Kisasuk Tongmani 2021 BC ni Bangla Phaima Bai O Gurudwar Belaike Derakha Guru Sahib ni Hamari Tongma Bagino Taisa Salmani Barja Angmankha Aro Gurudwar ni Simik Kaham Khlaijaglia Abo Bai Baksa abono agini hai klaibo tisajakka
जों जतनो गुरु साहेबनि हामारिबो मानखा अ स्नाममुंनि साकथारमानो 2004 BCO UNESCO एशिया पेसिफिक हेरिटेज एवार्ड मथा बखाक्तिबो एवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन नबो रुजाखा Sini ha kotoro kai cicar hai haste obo hai aroni kaisaya kaisa thayo mutai buddho bai gedaljak gothar thai tongo oboni bising kisachok tongo noisai bisini saibo kusam tai hayokni borokrokno sotonoi tongo obo hai jorao obobo nangkukma jerok o thaino berai naina phayo borokni set sabni kokno wansugoi o thairokno kaham khlaina nangnai o wansuk mungni simino Swadesh Darshan wansuk tango Buddhist sarkito samung tangjagoi tongo oboni bagoi khok thamra dokchi rujakni kubang rang gosimung rujakha abo bai Uttar Pradesh Bihar Madhya Pradesh Andhra Pradesh Gujarat hai haste rokni buddha tongthani gothar thairokno taibo kaham khlaimungni samung agugoi tongo tabuk hayongni jesabo thayo khorok sachok Bharatni borok kusakhe Bharat bebak phanbai subana bagoi tiar tongo corona ni jora angthung eba Afghanistani tabukni jungjal hayongni bororok obno saimankha operation devi shaktiwo khobjaknai Afghanistani simi sai sai kising chongno Bharato kifiloi tubujagoi tongo jungjal kubang mano tongmungbo hamya phia mutairokni hamaribo sini thanibo tongo chung borokrok bai Guru Granth Sahibni mangnobo khorogo khlai Bharato tubujakha tabuk jehai hayungni tongmung snamjagoi tongo abo bai sini obhai khakamung asayo kaisa Bharat kahamkuk Bharat
ni kokmung tamo.